Boleh sebut susah. Oh iyalah susah, bagi RM1. Oh, ini banyak susah. Kalau ada benda yang susah, bagi saya habiskan topik dulu. Okay. Dan saya tak boleh kerja dengan baik. Dengan Hamid Chipin, terima kasih. Baik punya kawan. I love you bro. Ya, bagi. Kalau next, kalau nak derma lagi. Bahaya lah ni. Kalau nak derma lagi boleh lagi cakap susah. Kita luar biasa. Kini tiba masanya. Bina masa depanmu. Saat kita bergandingan terasa ringan. Alright, welcome back to University. Sekarang kita dah dekat segmen terakhir kita. Kalau korang tengok mungkin kita nampak macam kita nak masak-masak. Mungkin kita nak masak dengan Boss James tapi kita tak nampak. Tak ada ayam, tak ada ikan, tak ada udang, tak ada apa-apa. Yang kita ada hanyalah resepi-resepi kejayaan Boss James. So kita nak tanya Boss James a few soalan. Dan dalam masa yang sama, kalau kita ada macam this game lah kita nak main juga. Kalau you ada cakap satu perkataan ni, you kena letak RM1 dalam balang. Perkataan tu adalah susah. So you kena avoid using the word susah. So, kalau saya kata senang, okey lah. Senang okey. Ataupun kalau nak cakap susah, cakap tak senang. Boleh juga. Okay. So soalan pertama. Apa secret ingredient kejayaan Boss James? Mesti ada rahsia atau strategi untuk jadi businessman atau content creator yang berjaya. Apa rahsia saya? Yes. Secret ingredient. Secret ingredient lah. Rajin kot. Rajin. Kena sangat-sangat rajin. Okay. Ingredient pertama kita masukkan rajin. Mau tulis lah, nanti lupa. Nanti tulis. Make sure you guys tulis belakang semua. Semua penonton pun make sure tulis. Alright, macam mana nak jadi bos yang disayangi macam Boss James? Sebab tadi jalan semua sayang you kan. Dan apa cabaran dalam menjadi bos yang disukai ramai? Apa cabaran? Saya rasa untuk disukai ramai bermula dengan komunikasi yang baik. Kalau you boleh dengar, selalu buka telinga untuk dengar dengan hati yang ikhlas, saya rasa benda boleh jadilah. Cabaran yang paling besar adalah empati. Empati as in to be in their shoes. Sebab bos dengan staff, walau bagaimana rapat pun dia masih bos dengan staff. Susah you nak berdiri dekat dia punya sudut, but susah staff nak berdiri dekat sudut you. But menghormati, memahami dan menerima. Faham? So nama pertama tadi kena jadi orang yang mendengar, menghormati, menerima. Okay. Yes. Boleh sebut susah. Oh iyalah susah, bagi RM1. Okay. Thank you. Kalau nak derma lagi, bahaya lah ni. Kalau nak derma lagi boleh lagi cakap susah. Okay. Apa ramuan utama dalam satu video konten yang hebat? Ramuan utama dalam video konten yang hebat, saya rasa tagline. Apa Boss James punya tagline? Like, follow, comment, share untuk review motor stores. Itu tagline ke? You ada tagline lain kan? Apa tagline Boss James? One of the taglines. Maybe kita tukar ini lah, punchline untuk attract orang punya attention. Macam saya opening video mesti ada tu cerita pendek. Dalam cerita pendek tu ada punchline lah. Ada lawak ah. Ada lawak. Mungkin kita kata boleh tambah madu. Macam tu. Then orang get attracted dan kita boleh sambung untuk review. Faham. So you kena ada hook yang baik lah. Hook yang baik. Okay. Ada cakap susah? Tak. Hey. Macam mana nak tahu sama ada satu konten tu boleh berjaya atau tak? Ataupun you buat satu konten tu you ada main rasa-rasa je. Make the video with emotions. Kalau tu video ada emotion curve yang bagus. Contoh, sedih, excited, suspense, happy, gratitude. There's a lot of emotions. You can put more emotions in the video, lagi senang dia go viral. Okay, so letak emosi dalam sesuatu konten. Okay bro. Seram lah. Okay, Boss James ada guna tak AI untuk buat konten atau cari idea? Saya ialah jujur AI. lah. Saya ialah AI. What do you mean? I'm the ChatGPT bro. Kadang-kadang kita pakai juga. Pakai Pakai. Sekarang kan, dulu tak pakai lah kan? Dulu tak pakai. Dulu tak banyak orang buat konten lah. Sekarang banyak competition. You wanna become faster, you have to adapt with technology. ChatGPT ialah saya punya pilihan. You punya best friend lah. Best friend.
Okay, sebelum Boss Jim ada team, Ya. macam mana Boss Jim belajar untuk edit video, buat teknik storytelling dan sebagainya? Ada pergi kelas ke? And ada tak ada cabaran buat benda ni? Bila saya mau buat konten dulu, I copy semua benda bulat-bulat. Oh, 100% copy. serius ah? Ya. Overseas punya? Overseas. Oh, So I bagi Google lah, I cari software yang boleh pakai dulu, I pakai InShot. And then I pakai CapCut. But bila I tengok konten orang, I cari angle dia shoot macam mana. Then I tak ada mic mah, I letak bawah sini. Then I record. Then I plug in the voice. Sound effect mana, dia buat macam mana, I buat 100%. oh, tiru bulat-bulat. Tiru dulu. Tapi semua orang pun memang itu nama dia tiru basi. But by the end of the day, you need to improvise to have your own identity. Ya, betul, tiru basi. Yeah. You tiru but you innovate, so it becomes tiru basi. Betul. And you have to localize juga, betul tak? Yeah. Muka you yang cakap, you yang Yeah. berlakon, you yang buat kan. So the effort tu pun bagus juga kan. Alright. So apa ramuan Boss Jim dalam transformasi dan kembangkan bisnes Boss Jim dari tradisional kepada moden dan besar macam sekarang ni? Oh, ni banyak susah. Nombor satu, saya rasa is consistently looking for improvements. Dalam satu company, kalau you rasa comfortable dengan apa-apa yang you buat, dia tak akan ada growth. Dan bila you don't have growth, you will be ketinggalan dekat belakang, you akan jadi outdated. So setiap 3 minggu, setiap 1 bulan lah sekarang, kita akan ada satu meeting untuk discuss apakah masalah yang ada dalam company, apa yang kita nak selesaikan dan apakah kita punya expectation for the coming 1 to 3 months. Itu benda yang kita buat. So evolution lah. That's it, kena improvise dan evolutionize kan. Ya. Amazing. Okay, Boss Jim, sekarang Boss Jim ada banyak staff. Setiap staff ada perangai sendiri. Macam tadi bising-bising kat belakang semua kan. Apa secret ingredient Boss Jim dalam manage staff Boss Jim untuk make sure diorang ni sentiasa happy dan motivated untuk kerja dengan Boss Jim? Makan-makan. Time mana senang, beli makanan belanja mereka. Setiap bulan biasanya lah kita ada pergi makan-makan. Makan tengah ni dengan makan malam tak sama ya. So team akan pilih satu tempat mana tempat mereka nak pergi untuk enjoy. Mungkin buffet, mungkin dekat mall. Lepas tu kita ada aktiviti bulanan. Mereka nak main paintball ataupun ATV atau water rafting one day punya. Dan every year macam kita baru balik daripada Janda Baik, kita pergi team building supaya masing-masing mengenali, supaya masing-masing memahami and boleh toleransi. Yeah. And you create a stronger bond also kan. Yes. Amazing. Okay, last one. Resipi terakhir. Boleh ke Boss Jim sharekan sikit nasihat, langkah-langkah dan resepi kejayaan kepada orang di luar sana yang nak buat bisnes dan juga nak jadi content creator macam Boss Jim? Saya rasa tak kira apa benda kita buat, kita perlu ada passion. Memang buat bisnes, memang kerja, memang buat content creation. Kalau you ada passion dalam benda itu, you automatically you akan cari cara. Dulu saya mau buat video sebab I perlukan sales. Tapi bila benda dah menjadi, saya enjoy buat video sebab orang suka saya. So, saya terus buat. Dan ia telah sustain my content creating business until today. Dalam business motor, I'm born with it. And I really love motorcycle. Itu Z8. Itu R1. Ini Harley Davidson. In your blood lah. Yeah, it's in the blood. Dan benda macam ni kalau bagi orang biasa, kalau dia tak minat, dia jadi dia macam stress. So passion is one thing. Nombor 2 is problem solving skills. From a stage of A to B, B to C, C to D, there's always different cabaran. Kebanyakan orang akan pilih tu tunggu esok ataupun nanti baru kita fikirlah. Kita settlekan benda yang ada ni. Kita akan jadi stress. I mean, I personally, kalau ada benda yang susah, yang I tak boleh settle, I akan stick in the jar. Kotok, last. Susah. Bagi saya habiskan topik dulu. Okay. Dan saya tak boleh kerja dengan baik. Dengan Hamid Chipin, terima kasih. Baik punya kawan. I love you bro. Yeah, bagi. Next. So, kalau you boleh luangkan masa to sit down, chill your mind and think about what is the actual problem, then you boleh cari solution, benda itu akan menjadi. Last but not least is consistency. Buat benda yang sama setiap hari
looks very boring. Pakai baju yang sama setiap hari looks very boring. But bagi saya, the longer you can stay in the game, the more credibility you have. Once the credibility you have will bring you to the network you need. Then only comes the real opportunity. So my advice untuk orang yang nak buat content creating ataupun buat business is nombor 1 passion, nombor 2 is problem solving skills, nombor 3 which is the most important one is consistency. Alright, amazing. Thank you so much Boss James. I think kita dah berjaya untuk siapkan satu resepi yang sangat menarik. Okay. InsyaAllah kalau kita gunakan resepi ni, kita boleh bawa sikit. Boleh? Kalau orang Boleh makan tak ini? Boleh. Makan makanan minda macam ni. This one is foods for thoughts kan. So something that people can think about and can digest, tapi untuk kita punya ilmu kan. So amazing. Thank you so much for sharing Boss James. Thank you. Alright, so sekarang ni kita dah tahu dah the recipe. So sekarang kita nak tahu pula hasil masakan you, which is your product. So boleh bawa I tunjuk you punya produk pula lepas ni? Boleh? Jom. Alright. Alright, so tadi kita dah cerita dengan Boss James dah macam mana resepi kejayaan dia. Kan sekarang kita nak tengok the product itself. Jom kita tanya Boss James. Okay Boss James, Hi. this is your product. Yep. So I nak minta you tunjuk kat I lah macam mana cara you nak menjual dekat I dan juga menjual dekat kita punya penonton kat sana. Okay, biasanya macam ni lah. To start a sales, we have to establish needs and wants first. So boleh saya tahu kenapa you nak beli motor? Nak pergi masjid. Nak pergi masjid. Ini motor sesuai. Bayangkan you bawa ini motor, pergi masjid, satu saja motor ada dekat sana. Motor yang lain daripada yang lain, sesuai sebab keyless. Keyless Keyless. Oh, dia macam kereta Ferrari lah. Yep. So kalau you tak ada kunci ni, motor susah mau start, then you takkan lupa kunci dekat sana. Kalau kata you main masjid jauh ataupun you nak pergi ride lepas masjid, boleh bawa motor ni pergi jalan-jalan, pergi konvoi. Bawa motor ni kalau you bawa bini selesa. Oh, Sangat selesa. Biasa punya seat dia kecil. Ini belakang lebih lebar. So span yang cukup. Kalau kita kata bawa setengah jam, 1 jam, bawa bini jalan-jalan pusing KL, you orang tengok bini selesa, kita pun rasa bangga. The emotion is very different. That's why you need a Yamaha. yeah. It's a pride. Yeah. Nice, very nice. Okay? Boleh ambil satu? Boleh. Bungkus. Sah! But it's a very good bike. And this is variable valve actuation. So basically, motor kalau bawa RPM 7, ini motor lebih jimat minyak. Oh. But lebih RPM 7, ini motor extra power. Ni top speed dia berapa bro kalau motor macam ni? Kalau saya bawa 139, this is a very very reliable bike. But the bike itself is a limited edition. Amazing. So you pun bukan ada satu bike, kalau kita tengok ada banyak jenis motor lah you ada kan? Yep. Alright, so thank you so much Boss James sebab dah tunjuk you punya produk-produk kat kita. I pun daripada tak minat motor sekarang ni dah jadi minat motor. Thank you. Nak kena dapatkan satu juga dengan you. So thank you so much for your time and for showing me around. Thank you so much boss. Thank you. Alright, so kita dah sampai ke penghujung kita punya podcast session hari ni. Podcast yang agak istimewa sebab ada banyak jenis segmen kita hari ni. So thank you so much again to Boss James sebab dah share you punya knowledge dengan kita. I hope that our audience kat luar sana pun dapat belajar sesuatu daripada perkongsian daripada Boss James sendiri. I personally also learn a lot and I hope lepas ni kita boleh forge a good friendship juga ke depan. Boleh jadi seorang sahabat juga, boleh belajar from each other. Alright, so thank you so much. Hope you guys enjoyed the show. So sepenuh bulan SME tahun ni, saya nak ajak korang untuk belanja di SME dan support lokal kegemaran korang. Untuk business owner di luar sana, langgan Uni 5G Business bersama solusi Go Bukit dan dapatkan smartphone Samsung Galaxy A16 secara percuma daripada Unify Business. Unify Business menawarkan solusi terbaru Go Bukit di mana pelanggan korang boleh buat appointment secara automatik melalui WhatsApp. Tak payah lagi susah membuat secara manual. Memang sesuai untuk peniaga-peniaga di luar sana. Alright, so thank you so much guys. I hope to see you guys in the next episode.